وإصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. شرب الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. شرب الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. شرب الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومن زاد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفضيلة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المحيي الله أحمد بن عيسى وصوله وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الرشد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح سيدنا صاحب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحدد وصوله وفروعهم ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أحياء أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويلي عليهم خيارهم يسرب عنهم شرارهم ويقضينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعجلين من قريب أو بعيد ويرخي أصارهم ويقدر أمطارهم يعطي كل سيد منا ومنكم سوء العالم يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين يهدم لنا بالحسنى وهو رادنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم في الدين والدنيا الآخرة دافعنا من الشر جل وذكرنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا مشايخ الدين ونفي المعافية وعلانية أن الله يغفر قلوبنا وقالبنا والهدى والتقى والعفاف منا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهتنا امتحان بهك سيد ولد عدنان وعلى كل دين صالحة وعلى من وصلفنا الصالح وعلى من والحبيب عمر بن محمد بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامين. يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد طور سيد كل ساجد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامنع وصفي لنا المواريث. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واعطنا السؤل والمقاصد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا
رب صل على محمد والغالب الصبي الأماجد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا ولو انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا. فالحمد لله الذي من به فبه اعتنينا وحوينا سوددا. صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عظمت فخزنا منزلا متفردا. صلى الله عليه اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا. صلى الله عليه وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دهبا سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى
المصطفى روح الأكوان روح الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى عين الأكوان عين الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى سر الأكوان سر الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى هو المجتبى هو المجتبى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان صلى الله عليه صلى الله عليه في كل الأزمان في كل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فأبوه آدم نرى تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا صلى الله عليه بقوائم العرش رئيس محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فأجبه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا الله عليه ولم يزل متنكلا في الأكرامين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجدا الله عليه عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا الله عليه ولم تجد شغلا ولا ألم وكم قد شاهدت آيات تسمو سؤددا الله عليه ألا سعود وضجت الأملاك عند ودعي بتشبيه قد فاض النادى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبذاقت يا سر مغفولا ومختونا بهيا للمهيمين ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قد بدأت أنوار أحمد بالوجود ذات وقد فالسماوات أضاءت رسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك حل سعد وفخر وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه يا رسول الله ادخلنا هنا وفي قال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وما ياتي بلواء تحته من كان واحد آدم والرسل طرا ينام والله سودا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفخر المؤبل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى ربي فاجمعنا جميعا في الجنان نتخلد رفقا
المختار أحمد خاتم الرسل الممجد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه قبل المواهب وارضى عنا بمحمد وانصر الحق واغلى بالصفا والأنس نسعان صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا نصاياتي حبيبي يا الله في جميع الأرض نشهد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رغم الطاغي وكفور يا الله أهل صريح الحق يجحد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسن ويقين حين ينفذ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل يا ربي وسلم على النبي وآله بلا عن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم ونفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملكم والطب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك قبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزدنا واسع للظالمين محامدا
اختم لنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فاجمعنا بطه أحمد وبمقعد صدق نشاهد وجهه بحضار الكرسي منازل الشهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا وادم صلاتك والسلام عليه ما غب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآن أهل الطول والصحب الكرام والتابع بحبيبك الدهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة العالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى ما قال. Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Imam Malik dan Syafi'i mentafsirkan halal sebagai sesuatu yang tidak terdapat dalil tentang pengharamannya dan ia dimasukkan kepada hukum halal karena lebih menyerupai kemudahan dalam agama. Abu Hanifah mentafsirkan sebagai sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tentang kehalalannya, nampak buah perselisihan tentang sesuatu yang didiamkan dan tidak diketahui asalnya. Sedangkan menurut fuqaha Hanafi ia termasuk haram apabila menemukan halal dan batasilah makan sekadar mencukupi. Ini tentang sebahagian pendapat dari Imam Malik dan Syafi'i tafsirkan halal sebagian sesuatu yang tidak terdapat dalil tentang pengharamannya. Bila sesuatu tersebut bila kededa tentang dalil keharamannya maka halal. Karena di hadis Nabi Muhammad yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainuhuma dan di antara keduanya itu umurun mustabihatun yaitu perkara yang syubhat antara halal dengan haram. Berbeda tentang itu. Kemudian dari Abu Hanifah mentafsirkan sebagai sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tentang kehalalannya, nampak buah perselisihan tentang sesuatu yang didiamkan dan tidak diketahui asalnya. Jadi sesuatu itu bila kada tahu asalnya maka itu akan menjadi haram. Makanya itu menjaga wara seperti sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, walaupun itu halal tapi asal muasalnya itu jadi haram, maka itu termasuk haram. Sedangkan menurut fuqaha Hanafi ia termasuk haram apabila menemukan yang halal dan batasilah makan sekadar mencukupi. Kemudian dan tingkatkan dalam makanan ada 7. Yang pertama makanan sekadar untuk hidup. Kemudian yang kedua melebihkan dari itu dengan kadar yang menimbulkan kekuatan untuk menunaikan sholat 5 waktu bukan nawafil. Kedua hal itu adalah wajib seperti makan untuk menguatkan atau menjalankan puasa.
Ini masuk kita bab tentang makan. Makan ini kata beliau ada 7 tingkatan. Yang pertama makan sekedar untuk hidup. Makan sekedar untuk hidup. Sedikit makan. Pastinya kenyang. Kada sampai menjeluak lah. Kan ada kalau makan orang sampai menjeluak, kada makan nyaman kan di saruan. Makanan di saruan sampai menjeluak kenyamanan. Ini sekedarnya aja. Kemudian yang kedua yaitu melebihkan dari itu dengan kadar yang menimbulkan kekuatan untuk menunaikan sholat 5 waktu bukan nawafil. Makan itu sekedar menguatkan kita untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kuat dengan kita makan. Bukan nawafil, bukan sholat yang sunnah. Kemudian kedua, hal ini adalah wajib. Wajib pian makan. Kan makan ini kan hukumnya mubah. Makan gak ada, tapi ada apa-apa. Tapi pian niatkan makan tersebut untuk menguatkan sholat, maka itu menjadi wajib mendapatkan pahala. Makan saja aku makan supaya kuat aku sembahyang 5 waktu, maka dapat pahala. Sama hanya dengan mandi. Mandi kita biasa ini. Kada pemandian kan tidak apa-apa kecuali mandi wajib. Kecuali mandi wajib. Harus wajib jadi mandi itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Dapatnya daerah Mekah, dapatnya daerah Hadramaut. Ketika musim dingin ada yang setengah bulan kada pemandian. Setengah bulan kada pemandian. Ada itu. Di sini coba kan setengah bulan kada pemandian, 2 kali mulung. Nah kisah lagi sama rebak kampung di Pantai Lino, bau kampung Pantai Lino nih ya. Apa 2 kali mulung, kada mandi lagi. Jadi mandi, makan itu sebenarnya sesuatu yang mubah, tapi bila kita niatkan untuk ibadah maka itu akan wajib. Wajib kita makan dan mendapatkan pahala. Kemudian seperti makan untuk menguatkan atau menjalankan puasa. Makan untuk menguatkan menjalankan puasa. Ulun rasakan ketika puasa ini parak sudah. Berapa hari lagi? 15 20 harian lagi. 20 hari lagi parak puasa. Rami pulang nih as-salat jami'ah. Ini kembali pulang kasetnya seperti awal dengan tarikh-tarikh perkampungan. Orang tarawih seperti gendang. Awalnya bisi, tengahnya kosong, ujungnya bisi. Itu sudah sunatullah sudah. Hari pertama ibak itu ya. Rami, ibu-ibu itu habis maghrib pulang dah. Paman-paman ibak sudah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Haring tak? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh menipis dah, ke-8 berkurang dah, ke-9 menyusut, ke-10 mulai dah kaum, mulailah pelok, mana orang aja, mulai nih elok. Timbul kaum sorangan lagi yang kada berkomatan lagi. Hebat mana kaum kita ini bilanya kada ada jamaahnya kada mau komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nengok di ruangan itu kada berkomatannya. Bayang sorangan. Ya, komat yang kalau sunnah kita pakai untuk mempertandakan mulai tak habis dah. Tinggal kaum lagi. Kaum rawatib, kaum mubalik, sedikit lagi. Kenanakan tuh ada juga, cuma kenanakan tuh buka-bukaan bener ya, kurang ada dah. Berkurang. Itu mulai sudah bertakun lawan yang lain. Siapa jar? Kalau imam malam ini jar, si Anu jar. Wah lambat, langsung dirumahin jar. Mulai ada tak? Si Anu imamnya aja cepat sedikit, tulakah aja.
Ya kadang kayak itu lambat kah, cepat kah, tulak aja jangan dipilih-pilih. Tekana cepat rami, tekana lambat sepi. Itu kan rumah aja kita abahnya aja, lapah aku aja, lambat bener imam aja. Ya sudah. Itu sudah sunnatullah, sudah di kampung-kampung di mana aja. Di kampung lah, lain perkotaan. Makanya masjid yang paling gandal sekarang itu di perkampungan. Di kota tuh halus. Kayak syuhada tuh halus. Gandal sini pada syuhada masjid. Gandal sini syuhada. Kenapa? Karena syuhada itu manusianya sampai keluar, berarti halus masjidnya. Kada muat. Ya kada muat, berarti halus. Di daerah kita ini masjidnya masih banyak lagi kosong, berarti gandal masjid kita ini. Ya kada miti ukuran masjid kada. Ukuran orangnya itu sudah sunnatullah sudah di bulan puasa. Lagi mulai uyuh. Hari pertama kan rami. Buka sekadarnya aja ayam kampung udah. Mulai ada jualan bingka kentang, bingka tapai, kemudian wade lapis, wade sari India, wade untuk macam-macam, ada untuk isinya pisang, pisang mahuli, pisang menurun, sudah pisang memisang dalamnya. Kelaparan ibak, makan kada kisah lagi, ada bingka makan, ada untuk hantuk, ada sari India, sulung, ada kisah lagi ya tadi sangkak. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu Anyar masih bujur nih, bujur akan memproses wade itu deh. Memproses wade. Itu Bang, tempat kita. Kalau ulun nyamannya lah tarawih di Hadramut, nyaman. Karena memadahakan di Hadramut tuh kompak sebenarnya. Tarawihnya itu jam 9 bisa jam setengah 9, ada yang setengah 10. Jadi orang tarawih ini masjid adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tuntung adzan. Makanan tak? Makanan, minuman. Yang hendak guring silahkan guring, yang hendak mandi silahkan mandi. Karena jam setengah 10 kan cukup. Dari adzan maghrib buka kita, bukan ya sembahyang. Mbak sembahyang hanya adzan isya. Tuh kawa antara jam 8 ke jam setengah 10 tuh sejam setengah orang anak guring kawa guring, sunnah guringnya. Nak makan kawa, hendak mandi kawa. Jadi santai. Baca kawa santai ini kada tuntung makan bebesuh banyu ambil banyu wudu adzan sudah. Yang komatnya kadang memikirkan lon jamaah lah kasih sudah aja komat. Artinya biar yang lain itu kayak apa, kasihan acil buka-buka. Nah ada kisah lagi taambung nih nasi iwak ayam taambung sampai ke di situ manggah manyasah sembahyangan mbah handak ruku meriga tak keluar seberataan. Innalillah habis bingka kok, habis nasi sabuyong kok itu Bang. Di sana kada bertunggu ulun kawa guring biasanya bis isya tuh guring mandi lu mandi guring atau makan tuh jam 10. Tapi dengar di kampung beda. Nah, adat kita beda di sana nyaman pian terawihan malam ini kada beguringan. Kada beguringan malam sampai subuh. Habis subuh sembahyang santai-santai hanya guringan. Guringan tuh guringan. Mungkin kita ini kada malam kada beguringan, puasa tuh deh. Siang begawian. Ya bukanya kan kauyuhan di tarawih. Nah, seperti itu beda ada. Nyaman di sana pian tarawih. Ini kan ada kerasaan kita. Malam Jumat lah. Malam Jumat. Makanya udahan kita tamu nisfu Sya'ban panjangkan umur kita. Nah, di malam nisfu Sya'ban tuh banyak keutamaannya. Salah satunya daripada orang yang berdoa Lailatul Khamis, man ahya Lailatul Khamis wajabat lahumul jannah. Siapa orang yang menghidupkan 5 malam maka
ujar Nabi, Allah tersebut memberikan kepada hambanya surga, bahkan wajib dia mendapatkan surga. Malam-malam tersebut didoakan. Apa yang pertama? Lailatul Tarawih. Lailatul Tarawih itu kan malam 8 ya tah, di bulan Dzulhijjah. Kemudian walailatul Arafah, malam orang wukuf di Arafah itu. Arafah, hari Arafah juga kita hidupkan dengan bacaan-bacaan. Kemudian walailatul Nahar, malam Idul Adha, kita hidupkan dengan bacaan, kita hidupkan dengan zikir dan sebagainya. Kemudian walailatul Fitri, siapa yang menghidupkan di malam Fitri, artinya malam hari raya. Bukan malam hari raya itu menghidupi kambang api, dagum, bukan menghidupkan itu mengajuti orang. Itu mengajuti orang. Menghidupkan itu dengan kita berzikir kepada Allah. Dengan talbiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah, itu yang didoakan. Ini kada habis maghrib sudah umpamanya kita nak kaple harian, bapak menonton orang beleduman. Ini ngarannya menghidupkan. Apa artinya kita menghidupi jangan menghidupkan malam. Dikiranya kalau menghidupkan malam itu menghidupi laduman, menyala langit hidup malam modelnya kelihatan gitu. Lain dimaksud dengan menghidupkan malam dengan menarangi dunia, bukan. Yaitu dengan zikir kita kepada Allah. Di situ orang yang mendapatkan surga. Wajib bahkan itu kata Nabi Muhammad, dia itu mendapatkan surga. Jangan malam hari raya nyetrika baju. Malam-malam itu nyetrika baju itu sebelum subuh atau sesudah subuh, setrikakan baju laki. Ini laki kada digerak pulang. Sama melandau, yang bini melandau, yang laki melandau. Baju begantung sudah. Setrikakan yang bini begantung. Nukar hari Minggu. Manda esok untuk sembahyang tarawih. Sekalinya kesiangan. Mbah bangun, orang sudah berbagi Allahumma sholli ala Muhammad. Jarang bahaya amat. Tolong Allahumma sholli ala Muhammad. Tuntung sembahyang kan biasanya membagi duit kalau di kampung-kampung bangun rahatan itu sama melandau gara-gara main laduman ke hari tadi petang malaman. Ingat lagi lawan tarawih. Tarawih ini kan tarawih jangan ingat lagi lawan sholat id. Sholat id ini beda dengan Jumat. Kalau Jumat itu orang khutbah masih nyaman lagi tulah. Coba kan mun Idul Fitri, Idul Adha orang khutbah tulah kan. Cangangi orang bapaknya awal lagi ke sini jar orang tuntungan dan sembahyang. Ya ada. Kalau Jumat orang khutbah mun lawas masih ada lagi kalau kita umpat sembahyangnya. Tapi mun datang orang khutbah innalillah sudah berduduk si kong ikuti HP piralam bacangan datang purut-purut dapat kamu aja aku sembahyang ya dikiranya sembahyang Idul Fitri khutbah berdahulu hanya sembahyang beda terbalik beda terbalik. Kemudian malam Lailatul yang terakhir yang kelima walailatul nisfi min Sya'ban. Orang yang menghidupkan malam itu maka wajabat lahumul jannah, wajib baginya itu mendapatkan surga. Wajib mendapatkan baginya surga. Makanya kita malam nisfu Sya'ban itu karenanya malam apa? Malam Jumat. Iyalah malam Jumat karenanya. Di tanggal itu mau dilihat itu malam Jumat Bang. Malam nisfu Sya'ban. Baca Yasin di situ. Zikir, berdoa, doanya mikirakan makanan. Ini kadang mikirakan makanan tulakku malam nisfu Sya'ban nih jar. Bayar rencana nih kada usah pemasak rumahnya di masjid orang mau bagi nasi juga aja. Ya kada. Bagi nasi juga di masjid. Kali aja bungkusannya ganal.
ambilnya dulu karena ambil nasi ini umanya artinya menyegera bungkusan nih pasti nasinya banyak ambilnya bakajut bawa bulik mbak Diti saya roti gepeng nih isinya lontong keropok nah iya roti gepeng lontong keropok teganal dikit dibungkus orang nya kadang yang memberi nasi ini kadang bisa cuma akal-akalnya gitu nah kali bawa bulik yang diharapkan nasi bulik umpannya sekalinya aja keropok kuara lawan pada gepeng dalamnya dibungkus orang nah seperti itu tapi kada dampang di kampung nih ya, daripada aja tuh artinya jangan mengharap nasi tersebut nah, jangan mengharap yang penting kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban kemudian di malam nisfu Sya'ban itu dosa-dosa orang yang tidak diampuni ada beberapa kita jaga. Kenapa? Karena di dalam nisfu Sya'ban itu orang yang penyihir, orang yang penyantet, kemudian orang yang ketujuh minum khamar, ketujuh adu domba, kemudian durhaka kepada orang tua itu kada diampuni dosanya kecuali inya tobat dari hal tersebut. Tuh di bulan nisfu Sya'ban perbanyak kita itu meminta ampun kepada Allah. Bila gawiannya kada bagus dikurangi banyak-banyak supaya di malam nisfu Sya'ban itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada makanan. Jadi makanan tersebut jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Sedang-sedang. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tersebut pertengahan. Pertengahan. Jadi sesuatu yang mubah ini haruslah kita niatkan dengan kebaikan maka akan menjadi pahala. Minum kita niatakan, mandi kita niatakan, makan kita niatakan, berusaha kita niatakan, maka akan menjadi pahala yang besar. Maka menjadi pahala yang besar ketika dimakan tersebut akan membantu kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga makan makanan untuk menguatkan tubuh untuk melakukan puasa sunnah dan sholat nawafil dan itu adalah mustahabun. Orang makan niatnya itu tadi gasan puasa sunat, sembahyang sunat, maka itu hukumnya sunnah. Sunnah niat. Tapi bila makan gasan kewajiban kita mengerjakan puasa, menggawi sembahyang, maka makan tersebut wajib. Jangan kada makan. Makanya mun orang sembahyang ujar abah guru sekumpul tuh almarhum. Orang nih siap makanan bahkan parut lapar. Adzan apakah sembahyang didulukan, makan didulukan. Kenapa? Karena as-shalah ala waqtiha afdalul amal ujar Nabi afdalul amal as-shalah ala waqtiha. Orang yang tepat dari sembahyang tersebut paling afdolnya amal sembahyang di pada waktunya. Tapi bila kita lapar, bila kita itu haus, apakah sholat didahulukan, makan dulu? Tidak. Makan dulu, minum dulu. Hanya kita sholat. Kenapa? Itu menguatkan kita. Kemudian bila kita makan badudi, sembahyang badulu, yang ada di pikiran kita itu bukan menghadap Allah, tapi memikirkan parut kita. Allahnya setan itu macam-macam. Lapar parut, makan dulu seperti itu. Nah, jadi dijaga. Kemudian yang keempat, makan untuk menguatkan tubuh untuk mencari nafkah dan bekerja. Ini adalah syar'i. Makan gasan begawi itu syariat. Syariat kita makan tersebut. Jangan kada makan lumpuh begawi nasi makanan. Nah, yang dimakan untuk 2 biji Indomie tengah hari, makan Indomie 5 kuit. Bulik kali kisah lagi taja lopok sudah menungkati kendaraan dah lagi sudah. Lama urat.
Bulik tuh ada kisah lagi sudah teler. Artinya kita makan bujur-bujur, ya kada gesan kita begawi karena itu termasuk syar'i. Nah, syariat. Yang kelima yaitu memenuhi sepertiga perut. Kekenyangan itu tidak makruh jika ia makan dan dari miliknya. Adapun jika ia makan milik orang lain, maka Al-Qurafi berkata sesungguhnya itu adalah haram karena makanan lebih dari tuntunan syar'i tidak boleh kecuali apabila diketahui keridhaan dari orang yang mengundang untuk makan lebih dari itu, maka ia boleh makan sesuai keinginannya. Ini ya ini banyak yang takana kita nih, banyak yang takana ini makan makan dijulungi iwak sebuting. Ini karena nih ulun ikan rajo sih nah. Hampir-hampir nambah ya kawan diga ada iwak sebuting. Tambah padahal kan orang yang mengundang kita itu makan sepiring seikung. Makan sepiring seikung. Ini iwak apa pian? Haruan kah? Daging kah? Daging. Lewat haruan tambahi pulang jadi haruan daging di piring. Lelaparannya ambil nasi sewadah nasi sorangan warak full. Lapar kan bandas ya, mungkin sama ya kurang lebih lapar lo bandas itu. Jadi jisidin apabila orang makan banyak tapi ampuninya seorang itu diperbolehkan. Tapi jangan sangkak lah, artinya itu makan banyak. Arti kadar kita itu kan banyak tahu kalau masih ada lapar lagi sedikit tambah. Mun sangkak itu kada boleh sampai tak keluar-luar pulang. Sampai sini nah, sampai kerakungan. Ya ada, sampai kerakungan artinya kanyang. Mun kanyang bujur tapi harta kita, makanan kita itu diperbolehkan. Tapi di sini ada Al-Qurafi berkata sesungguhnya itu adalah adapun jika makanan milik orang lain, maka Al-Qurafi berkata sesungguhnya itu adalah haram. Ini pendapat ulama yang lain. Bila lain makanan ampuninya maka haram hukumnya. Dicontohkan di sini karena makanan lebih dari tuntunan syar'i tidak boleh kecuali apabila diketahui keridhaan dari orang yang mengundang untuk makanan lebih dari itu. Kecuali orang yang mengundangnya itu lebih daripada itu. Belum pernah tulak keundangan wakil gubernur Pak Rudi Resnawan waktu dulu itu. Pak Rudi Resnawan. Jadi ketika diundang itu piringnya ganal. Tahu lah isinya pian di dalam piring itu apa? Intalu, ayam, daging rasanya 3 macam. Dalam seikung orang tadi itu 3 macam iwaknya, intalu, daging, ayam. Jadi terserah pian mau nak makan daging ambil dagingnya aja, nak makan intalunya aja. Bilanya intalu aman dimakan, bila daging aman dimakan, bila ayam aman dimakan, makan berataan. Karena sebuting piring tadi itu 3 macam. Nah, lain bang lah undangan nang kayak kita ini undangan. Kada kawan nang kayak itu. Ayam aja genjingkar sudah. Nangaran kita orang biasa, orang sugih kok dilawan. Yang ada 3 macam. Sekandak makan sekanyang-kanyangnya. Ini kada kita dimakan iwak. Yang di dapur ini kada makan lagi nih. Kayak itulah cil biasanya. Kada makan lagi kita. Nasi itu dibuat surung terus di iwak surung. Belum makan lagi di dapur nih. Tawakalan sistemnya. Bilanya di luar meninggalin nasi, makan di dapur. Bila di luar tambahan iwak tadi kada ditambahnya, makan di dapur. Tapi sebaliknya pulang di dapur ini bila banyak kelebihannya untungnya. Kenapa? Disangui urang na iwak pian tampil 5 buting nah. Nih nasi tampil 5 nah sebungkus nah. Tapi kutu-kutupan juga. Apalagi mulai rumah nih gerorokan sudah yasin tahlilnya 100 kali, belum lagi yang lainnya, tambah lagi ke aja bacaannya gerorokan
dah ngawati nasi pulang harum. Ya kadang makan berdulu. Itu sistem orang kampung kita bang. Wallahu alam orang Jawa kayak itu juga kah? Jarang orang dapur tuh makan berdulu. Ada yang di luar. Yang di luar tadi kada tahu apa-apa. Nasi buat berkisah lagi. Berasa buyung pokoknya bila menyaru orang berasa buyung kan banyak aja bemasak. Nyata dah payu. Nyata sudah. Apalagi nih orang tuntung-tung mengatam deh. Tong mengatam. Pas bujur sudah aja. Iwaknya masak kuning pulang. Kisah lagi di dapur ada lagi kutu-kutuan dapat juga nasinya. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kata ulama tersebut. Bilanya makanan datang dari orang sesuaikan. Jangan terlalu kanyang benar, jangan terlalu lapar benar. Seperti itu. Itu cara sistem kita makan. Ujar para ulama di sini. Kemudian maka itu boleh makan sesuai keinginan. Ujar orang rumah, makanlah ya sekanyangnya. Nyak itu kadang lah ada. Tapi amunnya ya bismillah sudah makan ya. Ada juga kayak itu. Amunnya orang rumahnya madahi, makanlah biar sekanyangnya. Itu nyaman tak? Itu kada mayu tadi yang tambah-tambahan tadi nasi kada mayu, berarti persiapan orang banyak. Ya ada kalau kisah orang beundangan besaruan. Tulakanlah cil ke rumah beretaan ya tulak ya. Habis ya anak cucu tulak. Tulakanlah cil ke rumah beretaan tulak habis cucu. Hibak rumah nih ya. Hibak pang rumah. Tuan rumah nih mikir akan bemasak sedikit, iwak sedikit. Kamu kayak apa? Gerang apa ya tadi besaruan? Ujar ulun tadi besaruan tulaklah ke rumah beretaan. Tulakan sekalinya kadang ada absennya. Hibak rumah. Cukup juga abahnya ini aja. Bingung aja. Bingung. Kisah yang pertama aja. Kada mbah itu mie iti kada cukup. Surung. Imbah disurung ya kurang. Ya sudah. Apa ini? Caranya kada ada. Yang laki tadi ya keluar. Imbah keluar yang laki tadi. Yang kurang tadi dimatinya kilometer. Dimatinya kilometer. Wallahu alam lah kayak apa ceritanya itu jadi sawat dimati kilometer entah rumah sorangan aja kan jauh. Matinya kilometer, matinya kilometer. Udah cukup nasi orang. Kada cukup pulihkannya orangnya. Berarti paham sudah nenek. Nyata kada cukup dah yang di dapur itu kan udah tahu lagi sudah bertumpah haut. Kada cukup. Seperti itu kan serumahan kan wajar orang besaruan serumahan tulakan maksudnya kan cukup persiapan. Makanya bilanya kita besaruan tuh jangan bilanya kita kada cukup duit lah peribahasanya secukupnya aja. Orang yang besaruan itu kada mesti kita sekampungan saru kada. Seandainya kita bisa orang tua kita selamati setahun sekali kita kada mampu cukup keluarga kiau. Higa rumah kia cukup sudah. Jangan dikarasi. Hal sesuatu yang kada wajib bagi kita karasi akhirnya membinasakan kita terjadi sesuatu yang haram. Jadi secukupnya kita menyelamati kedua orang tua kita ini apa semampu kita duit seadanya aja. Kita besaruan ini aja. Ya kada. Sini serumahan, sini serumahan, bacakan tahlil, bacakan yasin, beri makan orang, hadiahkan pahala sama aja. Lain halnya dengan orang yang berduit. Kalau orang berduit banyak persiapan saru sekampungan kada apa-apa. Jangan mengumpati seperti itu akhirnya menjadi adat kita terbebani. Kita terbebani seperti itu. Jadi bila kita tulak kesaruan ujar Ujar Al-Qurafi berkata maka makan secukupnya. Makan secukupnya nak menambah juga. Artinya bilanya iwaknya pindah cukup aja ujar orang rumah. Artinya makanlah sekanyangnya nak nambah aja biar berarti itu pertanda tuh orang tuh bisa banyak persiapan. Makan kita beri persiapan. Tapi kalau bismillah makanan secukupnya. Selesai seperti itu. Caranya itu pendapat Al-Qurafi saja. Pendapat ulama yang lain. Pendapat yang lain boleh kita sekanyangnya makan. Kada masalah. Tapi antara khilaf ulama dengan
Untuk menjaga kesyubhatan tersebut makan pertengahan, kada terlalu kenyang, kada terlalu lapar. Itu sistemnya kita ambil. Bila kita umpat kekanyangan benar, makan persiapan orang sekian, maka kita termasuk ada di situ menggawi sesuatu yang haram kalau menurut dari Al-Qurafi. Berarti sistem ambil itu tengah-tengah, makan kita di tempat saruan orang kada terlalu lapar, kada terlalu kenyang. Ngerti aja kalau kita kada terlalu lapar, kada terlalu kenyang. Kada makan 60 saruan pagi makan sampai kenyang lah ya, supaya jam 2 kena seorang begawi kada makan lagi. Nah, itu ngarannya lain. Paham lah maksudnya? Artinya secukupnya. Kemudian yang keenam sampai ke-7 terakhir lah. Yang keenam, makan makanan lebih daripada sepertiga perut dan itu adalah makruh. Makan makanan lebih daripada sepertiga perut itu makruh, artinya kekenyangan. Maka makruh hukumnya, kada haram. Karena dapat menyebabkan seseorang merasa malas dan selalu ingin tidur. Orang yang kekenyangan itu gawiannya guring, gawiannya pengoler, itu terlalu kenyang. Di mana aja sudah itih kena bulan puasa anak tahu. Itih kena merasa teman sudah terlalu kenyang. Sahur jangan terlalu kenyang. Ulun lihat, ulun rasakan sahur ini biar makan banyak, makan sedikit. Jam 1 tuh pasti gerorokan dah parut. Itu biar tes ya. Kalau biar aku banyak nak makan jadi jam 4 kena kada lapar, kada mungkin. Tes ya kan, biar makanannya banyak. Jam 1 tuh mulai gerorokan nah. Banyak kah sedikit kah makan sama aja. Yang pasti kita bangun sahur makan melaksanakan sunnah. Bilanya kita kada hendak haus, ujar Abah Guru Sukumpul, bila kita bersahur baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiup di banyu, hanya diminum. Kalau kita merasakan lapar kawa ditahan, tapi mun sudah haus pian lain. Tes pian begawi bulan puasa begawi keuyuhan pian kada mikirakan nasi, haus yang mikirakan. Makanya ada bacaannya, bila kita hendak mengurangi haus lah, bila kita hendak mengurangi haus, bukan kada berhausan seharian lain, mengurangi. Ngaran puasa itu pasti harus mengurangi. Maka tuntung makan baca inna a'tainakal kautsar 3 kali. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wa inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wa inna syani'aka. Yuk. Bismillah, minum. Yang kemudian bila hendak mengurangi lapar, makan kurma ganjil 1, 3, 9. Mun makan setengah kilo, kada makan nasi lagi sudah, makan kurma aja ngarannya. Makan kurma penutup lah, pian makan dulu, makan. Kemudian kena banyu tadi pian bacakan inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Makan sambil kurma, sambil minum makan kurma, sambil bersolawat, seperti itu. Untuk kurang rasakan ya kan, rasakan. Kalau kena pian datang guru sudah makan semalam jadi, napa yo jadi haus bener? Napa jadi haus bener? Napa jadi lapar bener guru? Begawi kah anu siangnya tinggi kuring lupa menabas ulun jar biar inna a'tainakal kautsar pian 1000 bacaan lupa menabasnya tetap ya haus. Iya kada lupa menabas mulai jam 8 tulak jam 4 bulik baca kan inna a'tainakal kautsar pian biru bibir. Ya kada biru bibir detik nah inna a'tainakal kautsar sudah dibacakan lain itu. Artinya bila kita santai kan ada kalau haus benar. Ada benar seperti itu. Jadi bacakan mengurangi haus kita, mengurangi lapar kita. Makan kurma tadi siapakan kurma. Ini kan kurma banyak keluaran nih, kurma yang nyaman-nyaman dan sebagainya untuk menjaga. Yang penting kita itu sahur. Kenapa? Karena sahur itu hukumnya sunnah. Orang bersahur itu sunnahnya takhirus sahur ta'jilus futur.
Bahasanya di bulan puasa tuh. Ta'khirus sahur ta'jilul futur. Sunnahnya orang yang bersahur itu diakhirkan. Tapi bila buka dicepatakan. Kalau pian misalnya di jalan, tontong di betul ampar. Kena gini sampai ke rumah gini minumnya aja kada. Singgah pian nukar banyu sebotol aqua, pecahkan dulu. Ketika adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum langsung. Pecahkan dulu, itu sunnahnya. Kemudian sahur itu sunnahnya bukan jam 2. Jam 2 sahur kada, ditakhirkan. Takhirkan supaya apa? Mengurangi lapar tersebut. Bila jam 2 pian bersahur, taguring bangun subuh jam 9 tuh ada kisah lagi dah gelontongan parut. Setengah hari sudah laparnya. Diakhirkan. Makanya wajar maskur ini kisahnya mengakhirkan tabangun. Kisah maskur ingat lapian arwah maskur. Arwah maskur siapa ya? Guru Hamdani kah? Yang lapian datang di masjid dulu. Ini berokok ya gue berokok. Pokoknya bilanya sidin ceramah itu harus ada kopi pahit, kopi manis, susu. Ada 3 itu macam. Pernah sekalinya disiapakan orang kisah sidin ini bujur atau kadanya wallahu alam. Kopi pahit, kopi manis, susu. Ada sebuting lagi. Dijulungi orang alkohol 70% gajah. Aku minumnya sidin, bah minum sayangnya teler aku bulik. Kalinya apa? Dia ada kurang gajah. Itu kisah sidin bang wallahu alam bujur atau kadanya ini kadang bisa berdusta juga nah kayak itu tuh. Ini sidin tuh ada ceramah tapi berkisah. Nah, jadi jaru abaskur itu guring kesiangan sahurnya. Hendak bersahur makan habis sudah waktunya. Ini makan nasi berapa menit lagi? Imsak. Kada berokok aja sidin. Hendak berokok aja sidin kada makan. Hendak makan kada berokok, bingung. Kayak apa caranya? Nasi habis, rokok habis sebilah. Caranya apa? Ambil sesuap nasi, tuntung sesuap isap rokok. Mbah suap pulang nasi, isap pulang rokok. Adalah kayak itu kira-kira ya. Mun perokok kada jawab kayak itu benar. Mungkin perokok bujur. Jasidin ngaran sempit waktunya sudah bila makan kada isap rokok, bila berokok kada makan nasi. Sesuap nasi isap pulang rokok, sesuap nasi isap pulang rokok, soalnya nasi habis rokok habis. Itu bang lagi caranya sidin. Itu kisah sidin aja bang. Kisah sidin ini Allah yarham meninggal sudah sidin. Yang menggantikan kan adik sidin. Sama persis dengan sidin berkisah. Sama. Siapa ngarang sidin itu Anwar siapa ngah? Ada sini biasanya misi ceramah di YouTube ada itu. Suaranya sama, kisahnya sama, detail pulang cara-caranya. Tapi kalau dari Muha lucunya lucu Guru Hamdani itu. Mun bari Muha tah. Sebelum sini naik ke panggung tuh kan sudah lucu. Cek kenapa-napa kah? Ini lain sebagainya. Meninggal bang sudah. Allah yarham. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian makan makanan lebih dari sepertiga perut dan itu adalah makruh karena dapat menyebabkan seseorang merasa malas dan lalu ingin tidur, bawaannya malas. Inilah yang dilakukan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia ini batu tong makan guring itu paling sehat sudah. Makan guring. Dan dicari akan hidup manusia ini yang dicari itu makan nyaman, guring nyaman. Itu tak mikir akan parot ini. Tapi bila makan nyaman, kadang mau guring ngalih juga. Guring nyaman, makanan berbeda ngalih juga. Nah, hidup manusia ini sebenarnya hidup sederhana itu paling nyaman makan makanan. Nah, itu nyaman. Guringnya kadang kayak orang. Kemudian yang ketujuh terakhir, makan lebih dari itu artinya lebih daripada sepertiga perut hingga terlalu kenyang dan terganggu itulah haram. Demikian disebutkan dalam Syarah Al-Manzumah oleh Ibnul Ibbad. Orang yang jasidin ketika makan
makanan kemudian memudaratkan dari sepertiga tadi, artinya ketika makan sesuatu yang kewajiban ditinggalkan dan lain sebagainya memudaratkan kepada kita, maka hal tersebut akan menjadi haram. Dan sampai makanan aja kita itu diatur oleh syariat. Bahkan orang yang makan makanan itu, Nabi Muhammad SAW ketika itu kadang memiliki penyakit di dalam perut, kadang memiliki penyakit. Dalam riwayat Nabi Muhammad itu, kalau kada salah lah, kalau kada lupa loh, Nabi Muhammad itu bila makan kada kurang kada lebih 35 kali kunyahan hanya ditaguk sidin. Kita berapa kali kunyahan, Pak? Apalagi bilanya makan setalam 2 kali kunyahan taguk, 3 kali kunyahan taguk. Hendak mengunyah 30 kali mah habis iwak ini makan orang. Nabi Muhammad makan itu kadang kurang kadang lebih sekitar 35 kunyahan hanya saja makan ke dalam parut. Kenapa? Bahasanya itu di pabrik dulu hanya di sini menerima. Mun kita kada buat pagi makan nasi, pabrikannya nasi itu bebuku lagi di dalam di pabrik, maulah kada lapah. Pabrik benih namun dipakai biar 24 jam tahambur. Ini parut pagi sudah makan lontong, imbah itu jam 10 lapar ada nasi kuning makan, kemudian kan habis zuhur ada panggangan nasi pulang makan pulang, sebelum asar makan pulang, belum lalik dalam parut lagi sudah datang pulang tumpuan makan. Tumpuan. Nabi Muhammad itu kada pernah sakit dalam perut ini. Kenapa? Karena syariat beliau menerapkan kepada umatnya 35 kali kunyahan hanya ditaguk. Berarti apa? Bahasanya itu masuk ke dalam parut itu sisa bubur wara lagi. Tes biar pun makan bubur hari-hari nyaman. Maaf-maaflah buang air besar gini nyaman biar pun makan bubur. Tapi bila makan nasi iwak, banyu putih nasi iwak, setengah jam biar di dalam WC hanya keluar. Habang muha mahajan, tentu jelalak mata sudah. Kenapa? Itu makanannya, kunyahannya sedikit pulang. Tes biar makan bubur. Nyaman benar. Kenapa? Karena kita punya perut ini ada batasannya. Kapan kita mengistirahatkan parut tadi itu? Nih syariat pulang menjelaskan saking sehatnya umatnya Nabi Muhammad, bulan puasa disuruh puasa sebulanan. Kenapa? Mesen tadi setahunan 24 jam kada pemandakan. Malam pentol lewat kio pentol. Malam lewat apa? Bakpo. Kio bakpo. Iya kada habis nih makanannya bapau, pentol, tahu, kada memandakan nenek makan terus diistirahatkan parut kita, yaitu dengan syariat puasa. Ini makan rancak pulang bulan puasa kada sing puasaan pulang. Innalillah ada kisah lagi teler sudah ada usus lah kena rusak. Ampadal lah rusak makanan tersebut ya, makanan tersebut. Makanya mudah-mudahan kita seberataan kawa menjaga daripada makan makanan yang halal terutamanya. Mudah-mudahan kita seberataan sampai menuju bulan Ramadan dan bisa berpuasa sebulanan, dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan tersebut kita mendapatkan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita mendapatkan keringan dari Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan di malam harinya telah tarawih berjamaah dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita mendapat keringanan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Menutup kita sudah malam ini insyaallah habis bulan puasa kita sambung setengah bulan. Jadi ulun sekeluarga entah halal minta ridho lon bian. Kalau bina ada salah kata tutur kata ulun yang menyinggung bian dalam ulun pencerahan dari
penjelasan dari kitab-kitab Al-Muraqil Ubudiyah, kalau ada menyinggung perasaan, kemudian tutur kata ulun yang kurang sopan kepada bian, artinya ulun minta halal, minta ridho, minta maaf, kita habis kosong-kosong malam hari ini, supaya karena kita di bulan puasa tidak ada salah lain sebagainya yang ada. Jadi ulun minta halal, minta ridho, minta ampun lawan bian seberataan. Siapapun yang mendengar dari ucapan ulun yang pernah ulun singgung atau kata-kata ulun kada bagus, ulun minta halal, minta ridho lawan bian seberataan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zidna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'ina al-qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta halal, minta ridha, minta maghfirah. Allahumma shalli ala Muhammad